अस्सलामुअलैकुम। एशिया 41 न्यूज के साथ मैं हूं आपके मेजबान अमना अब्बास। खबर शामिल करते हैं जाफराबाद से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान की कॉल पर पूरे मुल्क की तरह जाफराबाद के जिले हेडक्वार्टर शहर डेरा लयार में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ के मरकजी रहनुमा मोहम्मद आरिफ रिंद की क़यादत में स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली इंसाफ हाउस से होती हुई शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई मजदूर चौक पहुंची, जहां पर शहर रैली के शुरा ने स्वीडन हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और स्वीडन परचम को नजर आतिश करके मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग मरकजी मोहम्मद आरिफ रिंद ने कहा कि कोई भी मुसलमान कुरान पाक की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करेगा। स्वीडन में मुकद्दस किताब की बेहुरमती करने वाले मुजरिमों को गिरफ्तार नहीं किया गया। कुरान पाक मुसलमानों के लिए सुर्ख लकीर है जिसकी गुस्ताखी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों से मुतालबा किया है कि गुस्ताखाना वाक़यात को रुकवाने के लिए फौरी एक्शन लिया जाए और बैनुल अक़वामी सतह पर ऐसा कानून बनाया जाए कि दोबारा ऐसे वाक़यात की जुर्रत कोई न कर सके। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस वाक़े की सिर्फ मज़म्मत की है। स्वीडन के सफ़ीर अभी भी मुल्क में हैं, इनके मुतालिक फैसला किया जाए, लेकिन हम मुसलमानों को मिलकर कौमी सतह पर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं डेरा मुराद जमाली से। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकजी कॉल पर सुबह भर की तरह BNP नसीराबाद के ज़ेर एहतमाम वर्ड के मसाइल हालात और सरदार अख्तर जान मेंगल के साथ होने वाली नाइंसाफियों के खिलाफ BNP के जिले ऑर्गेनाइजर मीर खुदाबख्श बंगुलजई की क़यादत में एक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में सैकड़ों कारकुनान ने शिरकत की। रैली के शुरा के हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स मौजूद थे जिस पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। एहतजाजी रैली मेन बाजार मजदूर चौक से होती हुई DC चौक पर पहुंचकर कौमी शाहराह पर धरना देकर भरपूर एहतजाज किया गया, जिसके बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल होकर रह गई। एहतजाजी मुजाहरे और धरना से BNP सेंट्रल कमेटी के मेंबर मीर अब्दुल गफूर मेंगल, जिले ऑर्गेनाइजर मीर खुदाबख्श बंगुलजई, अब्दुल बाकी मेंगल, मीर गुलाम मुर्तजा मेंगल और रसूल बख्श इमरानी समेत दीगर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि एक साजिश के तहत वर्ड के पुरअमन हालात को खराब किया जा रहा है और कायद BNP सरदार अख्तर जान मेंगल को मुख्तलिफ हथकंडों के जरिए हिरासा करने के लिए हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मगर हम अपने कायद सरदार अख्तर जान मेंगल के खिलाफ किसी किस्म के दबाव और नाइंसाफी हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। वर्ड में क़याम अमन की बहाली के लिए संजीदगी के साथ इक़दाम किए जाएंगे और नाइंसाफी और ज़्यादतियों का सिलसिला बलोचिस्तान में बंद किया जाए। सरजमीन बलोचिस्तान की आवाम अपने वसाइल के हकीकी मालिक हैं, लेकिन बदकिस्मती से बलोचिस्तान की आवाम को हर दौरे हुकूमत में नजरअंदाज किया जा रहा है और बलोच आवाम को हकूक देने के बजाय इनको दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने हुकूमती हुक्काम बाला से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर वर्ड में क़याम अमन को बहाल किया जाए और सरदार अख्तर जान मेंगल के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा और इन्हें हिरासा करने के सिलसिला को बंद किया जाए। बसूरत दीगर हम अपने कायदीन की कॉल पर किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं जाफराबाद से। जमात-ए इस्लामी बलोचिस्तान के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अब्दुल मजीद बादीनी और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन डेरा लयार के काउंसलर सरदार रफीक अहमद भट्टी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि महकमा सेहत बलोचिस्तान ने भारी रिश्वत की एवज असामियां फरोख्त की हैं। 62 सियासी अफराद की ईमा पर सिंध के लोगों को भर्ती करके जाफराबाद के बेरोजगार और रिटायर्ड ज़मीर के नौजवानों के साथ ज्यादती की गई है। सनकोटा पर अमल न करके बलोचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी की गई है। उनका कहना था कि यहाँ के इस्तेहसाली सियासी पंडितों ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। इलाके में नहरे पानी की मसनूई किल्लत पैदा करके काश्तकारों और छोटे जिम्मेदारों का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। बिजली की लोड शेडिंग और ट्रांसफार्मर्स खराब होने से लोग अजियत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। गुज़िश्ता साल के सैलाब के नतीजे में मुख्तलिफ सेम नालों को लगने वाले शगाफ भी बंद किए गए,
جس کی وجہ سے مونسون کے سیزن میں سیلاب کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ شہر کے وسط میں گزرنے والی قومی شاہراہ کی حالت بھی ناگفتہ ہے، اس کی تعمیر و مرمت پر بھی کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ حال ہی میں ضلع کونسل کے مخصوص الیکشن میں بھی دھاندلی کے ریکارڈ توڑ دیے گئے اور ایک منظم طریقے سے ہمارے ووٹ خراب کیے گئے۔ انہوں نے حکومت بلوچستان سے مطالبہ کیا ہے کہ محکمہ صحت کی بھرتیوں میں بے ضابطگیوں کا نوٹس لے کر تمام بھرتیوں کو منسوخ کیا جائے اور علاقے کے تمام اجتماعی مسائل کی طرف توجہ دی جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا، اللہ حافظ۔ السلام علیکم، ایشیا 41 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امنا عباس۔ خبر شامل کرتے ہیں جعفر آباد سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران کی کال پر پورے ملک کی طرح جعفر آباد کے ضلع ہیڈ کوارٹر شہر ڈیرہ لیار میں پاکستان تحریک انصاف یوتھ کے مرکزی رہنما محمد عارف رند کی قیادت میں سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی انصاف ہاؤس سے ہوتی ہوئی شہر کے مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی مزدور چوک پہنچی، جہاں پر شہر ریلی کے شرکا نے سویڈن حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور سویڈن پرچم کو نظر آتش کر کے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف یوتھ ونگ مرکزی محمد عارف رند نے کہا کہ کوئی بھی مسلمان قرآن پاک کی بے حرمتی برداشت نہیں کرے گا۔ سویڈن میں مقدس کتاب کی بے حرمتی کرنے والے مجرموں کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ قرآن پاک مسلمانوں کے لیے سرخ لکیر ہے جس کی گستاخی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ مسلم ممالک کے حکمرانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ گستاخانہ واقعات کو رکوانے کے لیے فوری ایکشن لیا جائے اور بین الاقوامی سطح پر ایسا قانون بنایا جائے کہ دوبارہ ایسے واقعات کی جرات کوئی نہ کر سکے۔ وزیر اعظم پاکستان نے اس واقعے کی صرف مذمت کی ہے۔ سویڈن کے سفیر ابھی بھی ملک میں ہیں، ان کے متعلق فیصلہ کیا جائے، لیکن ہم مسلمانوں کو مل کر قومی سطح پر آواز بلند کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ مراد جمالی سے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی کال پر صوبے بھر کی طرح بی این پی نصیر آباد کے زیر اہتمام وارڈ کے مسائل حالات اور سردار اختر جان مینگل کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف بی این پی کے ضلع آرگنائزر میر خدا بخش بنگلزئی کی قیادت میں ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں سینکڑوں کارکنان نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکا کے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز موجود تھے جس پر مختلف نعرے درج تھے۔ احتجاجی ریلی مین بازار مزدور چوک سے ہوتی ہوئی ڈی سی چوک پر پہنچ کر قومی شاہراہ پر دھرنا دے کر بھرپور احتجاج کیا گیا، جس کے باعث ٹریفک کی آمد و رفت معطل ہو کر رہ گئی۔ احتجاجی مظاہرے اور دھرنا سے بی این پی سینٹرل کمیٹی کے ممبر میر عبدالغفور مینگل، ضلع آرگنائزر میر خدا بخش بنگلزئی، عبدالباقی مینگل، میر غلام مرتضی مینگل اور رسول بخش عمرانی سمیت دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک سازش کے تحت وارڈ کے پرامن حالات کو خراب کیا جا رہا ہے اور قائد بی این پی سردار اختر جان مینگل کو مختلف ہتھ کنڈوں کے ذریعے ہراساں کرنے کے لیے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، مگر ہم اپنے قائد سردار اختر جان مینگل کے خلاف کسی قسم کے دباؤ اور ناانصافی ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ وارڈ میں قیام امن کی بحالی کے لیے سنجیدگی کے ساتھ اقدامات کیے جائیں گے اور ناانصافی اور زیادتیوں کا سلسلہ بلوچستان میں بند کیا جائے۔ سرزمین بلوچستان کی عوام اپنے وسائل کے حقیقی مالک ہیں، لیکن بدقسمتی سے بلوچستان کی عوام کو ہر دور حکومت میں نظر انداز کیا جا رہا ہے اور بلوچ عوام کو حقوق دینے کے بجائے ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے حکومتی حکام بالا سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر وارڈ میں قیام امن کو بحال کیا جائے اور سردار اختر جان مینگل کے خلاف منفی پروپیگنڈا اور انہیں ہراساں کرنے کے سلسلہ کو بند کیا جائے۔ بصورت دیگر ہم اپنے قائدین کی کال پر کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جعفر آباد سے،
जमात इस्लामी बलोचिस्तान के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अब्दुल मजीद बादीनी और म्यूनिसिपल कारपोरेशन डेरा लयार के काउंसलर सरदार रफीक अहमद भट्टी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि महकमा सेहत बलोचिस्तान ने भारी रिश्वत की एवज असामियां फरोख्त की हैं। 62 सियासी अफराद की ईमा पर सिंध के लोगों को भर्ती करके जाफराबाद के बेरोजगार और रिटायर्ड जमीन के नौजवानों के साथ ज्यादती की गई है। सनकोटा पर अमल न करके बलोचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी की गई है। उनका कहना था कि यहाँ के इस्तेहसाली सियासी पंडितों ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। इलाके में नहरे पानी की मसनूई किल्लत पैदा करके काश्तकारों और छोटे जिम्मेदारों का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। बिजली की लोड शेडिंग और ट्रांसफार्मर खराब होने से लोग अजियत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। गुज़िश्ता साल के सैलाब के नतीजे में मुख्तलिफ सेम नालों को लगने वाले शगाफ भी बंद किए गए, जिसकी वजह से मानसून के सीजन में सैलाब का खतरा बढ़ता जा रहा है। जबकि शहर के वस्त में गुजरने वाली कौमी शाहराह की हालत भी नागुफ्ताबा है। इसकी तामीर और मरम्मत पर भी कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। उनका कहना था कि हाल ही में जिला कौंसिल के मखसूस इलेक्शन में भी धांधली के रिकॉर्ड तोड़ दिए गए और एक मुनज़्ज़म तरीके से हमारे वोट खराब किए गए। उन्होंने हुकूमत बलोचिस्तान से मुतालबा किया है कि महकमा सेहत की भर्तियों में बेज़ाब्तियों का नोटिस लेकर तमाम भर्तियों को मनसूख किया जाए और इलाके के तमाम इज्तिमाई मसाइल की तरफ तवज्जो दी जाए। अब तक के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।